سلام كمية تصنحوا زي خبركم من فتوات انتخابات التمدف سبوا انتهى مسم لمون كم تلمودنا الساعة الزحرنا لكم حتى صارت وانا ونزبلنا مزينات تحزنا لكم مزينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان قندنا تطمنا بخم كنابل عمانغو ايرتران تجرين زفت ارزلت مرتب بركز بورو جناتنا ادان دات فتر اللي يركب بتقارنيو نارات كيلو ذا الشعب خوين يركب تجري بر بحر اترخب البيتان مفتر منجست ايرترا يسرح كم زلو سمعي له بزرزر ان ملكته قدك خون يوم ابو برود بحزبه ويانا حرنه تجري دكتور دبرصين جبر ميكائيل ايتጌታቸው ረዳን በሐባር ዝተخصصሉ አዘራራቢ ጉዳይ ወና በخم ከቀርብም በኻሊ ወገን ደማ መንግስት ኤርትራ ነመበል 10 ጊዜ ለመንግስት ኢትዮጵያ ጠንቅቆሎም በመንታይ ምክንያት ካመንታይ ተበገሰዩ ምሳና ጽንሑ ሰምዑ ወይኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይንዘንጋም በበዘለኽሞ ሰናይ ጻንሂት اب وان كوينا تجري بفيدرال منغستي اب زتتخلى جزيو ممحدار تجري حلافي بيرو فتح خوينو زمرح زنبره ايتا ابراهام نغوس زتبخال والقسب نمرحثين ازست سراوي تجري ناب بيت فردي فيدرال مغاب اياك سقريبوم ازيو زحفر زتبخاللو از خصزم دحري بركز بولوانات لمنتاي اب زحزوان بملكع كسي عريبو زبل حتى ون انداتل علي يركب اتي اب علي حزب بتجري تفاصيل مزيت بخال الجنوسايد كما بقسك كسجيرم عبد علي 10 شومنت عززت سراويت جن امرار بوليتيكا تجري كس زقربه ازول كسب زين ابوان كوينا تجري بباندانت نصلات كسرح دحر مصلح حزون لوخ باندانتو بمنقصال نمرحتن عززت سراويت تجري كخصص ترايلهم بزي مسرتن ابون برود بحزب ويان حرنه تجري دكتور دبرصين جبر ميكائيل حويسم ناي تجيتاچو صفا ويزرو فتل ورق جبرز غابير ايتا عالم جبرو حد ايتا جيتا وردا كحسن ليتنال جنرال تادس وردا كابز بتوسخون ليتنال جنرال ارقان جبرتنساي ليتنال جنرال يوحنس جول جورجيس ميجر جنرال تقلا اشبر برغادير جنرال مغبي حاله برغادير جنرال ابراها تسفاي برغادير جنرال هنصاول جورجيس برغادير جنرال حلفهم علمو برغادير جنرال حيله سلاسي غرمن برغادير جنرال ماشو بينم برغادير جنرال غوش غبم برغادير جنرال غبر يسوس اباتم برغادير جنرال جبرز غابير بيانا كسز تمسرت لهم اكلات يوم اتي ناب فيدرال بوليس كوميشن قربه از خصزم ابل عليه حزب تجري تفلصمم زتبخالو جبنات بمتقاسم بملكع جنوسايد كخصصم ناب فردي كقربم زحات تكسيوم زي نبو زحات زغوت عن ازيو زحفرن زتبخال من قصاص ازول قسبزم كالي بوليتيكاو شرح زحازلك خون كم زخلص اقصى اكلات ون ايتسانون سنه 21 كل تشهر 13 عام تمرت بحق قصاص راجز جقنا سراويت مكل خال تجري نوانا كتما كلل تجري بركز ول كبابتا تجري انت قصاصر ጥሩ ዳጉሎ ካብ ትግራይ ዘሓደመ እዚ በባንዳነት ካገልገል ጸንሐ አብርሃን ንጉስ ዝተፋለ ወልቀሰብ ኣብዙ ሕዝዋን ነዚ خصዚ ድሕር ብርከዝ ዝበሉ ዓመታት ሒዙ ንኽመጽ ዘገደዶ እንታይ ዝብል ሕቶ መልዓል ኣገዳስ ምዃኑ ብዙሓት ይሓቱም ብፍላይ ንመሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምጥፋእ ለይቲ ምስቀትር ዝጽዕር ዘሎ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ቀድሚ ሕዚ ብወተሓደራዊ ስዒቡ ድማ ብፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነታ ውድብ ንምጥፋእ ዝገበሮ ጻዕሪ ከይሰመረሉ ድሕር ምትራፍ ሕዚ بستفرالي كستاته كالي بوليتيكاو شرح حازيلو قلقليل يركب يخون بر از منقصاص زين كابل فعات وصيت كم زي بلوز تقص اكلاته بصفح انداسم يركب منغستي ايرترا حزون نمنغستي ኢትዮጵያ አጠንቂቁ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝኾነ አይቴማነ ገብረ መስቀል ንመበል 10 ጊዜ ነቀርቦ ዘለና መጠንቀቅታ ይክብል ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ከም ዝሓብሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ንዳግማይ ኩናት ዝዕድም መንቀሳቃሳት ይገብር ለክብል ብትረኸስስሎም ግዛታው ሓድነት ኤርትራ ንመቆጽር ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ የካይድ ለክብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰሰም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ አይቴማነ ገብረ መስቀል ሕዝውን ካብ ናይ ጽረ ሰላም መንቀሳቃሳትኩም ኢድኩም ክትቆጥቡን ሓተት ክብል ኣብቲ ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሑፍ ጽሑፍ የመላኽት አይቴማነ ገብረ መስቀል እዚ ን10 ጊዜ ዘቅረብናዮ መጠንቀቅታ ክብል ተቀሰ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝግበር ዝተፈላልዩ መንቀሳቃሳት ናብ ወተሓደራዊ መንቀሳቃስ ምዝሰገር ካሊ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘመጽውን ኣዘኻኺሩሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ እቲ ኩናት ፈጽሙ ከም ዘይተርፍ ዘመላኽት ኮይኑ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ
ዕቱብ እንዳሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ይቐንዕንሎ ወተሃደራዊ ተሪፉ ነዚ ዓይነት ወፍርታት ብሰፊሑ እንዳካየደ ይርከብ ኣብ ዝቕንያት ልዕሊ 250 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብኣንፈት ክልል ዓፋር ናብ ዓሰብ ዘባረረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኦት ተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ተንኳያ ተግባራቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ እዩ ዝንገረሉ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን ካብዚ ብምብጋስ ነዚ ክስሲ ኣቕሪቡ ክኸውን ከም ዝኽእልን እንዳጠቐሰ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዓብላላይን ህዝባዊ ተቐባልነትን ሒዙ ንምውፃእ ቅድሚ እቲ መረፃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ናይ ምፍጻም ትልሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝወልዑ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ከጥሕል ዝኽኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቲና ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ኩናት ዘይኾነስ በሪ ባሕሪ ስለ ዘይብልና እዩ ንበሪ ባሕሪ ክንብል ዓመታዊ ንኸፍሎ ብርክት ዝበሉ ሚልዮን ዶላራት ቁጠባዊ ምንቅስቃሳትና ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ይወስደሎም ስለዚ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ እንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ጎንና ተሰለፉ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብዚ ጉዳይ ብሓደ ልቢ ክሰፍር ኣለዎ ዝብል ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ እንዳካየደ ይርከብ በዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ዓሲሉ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ብምፍጻም ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ዝግበር መረፃ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘምለሰ መንግስቲ ተባሂሉ ክሽወምን ስልጣን ክሕዝን ህዝባዊ ድጋፍ ክረክብን ተሊሙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ እዚ ምንቅስቃስ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ሓደጋ ሒዙ ከም ዝመጽእ ብኣግኡ ብምጥንቃቕ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ንኽጥንቀቕ ንመበል 10 ግዜ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ሕሊፉሎም ኤርትራ ንትግራይ በሪ ባሕሪ ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ኤሪትሪያን ፕሬስ ገሊጹ ኤሪትሪያን ፕሬስ ትማሊ ኣማስዮ ኣብ ዘርግሖ ሓድሽ ኣዘራራብ ዝተባሃለ ጸብጻብ ሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ኤርትራ በሪ ባሕሪ ተጠቒሙ ጥንካሬኡ ከዘይድ ኣብ ዝኽእለሉ ምንቅስቓስ ክወፍር መንግስቲ ኤርትራ ፈቃደኛ ከም ዝኾነ ጸብጺቡሎ እዚ ን4 ኪሎ ርእስ ሕማም ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ ጸብጻብ ንሰራዊት ትግራይ ዝለዓለ ረብሓ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ድማ በቲ ሓደ ወገኑ ይግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኢዱ ከይሕቡስ ብዝብል ኣብ ሰፊሕ ናይ ዲዲአር ወፍሪ ከም ዝተጸመደ ዝፍለጥ እንትኸውን እዚ ግን ብወገን ትግራይ ቁሩብ ክሕሰበሉ ከም ዝግባውን እንዳተገለጸ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገጸ ተመዛበልቲ ውና መረበቶም እንከይተመለሱ ሰራዊት ትግራይ ብቁልጡፍ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ወፍርታት ኣጠናኺሩ መቐጻሉ ንትግራይ ካሊ ከቢድ ሓደጋ ሒዙ ዝመጽእ ምዃኑ ዝግለጽ እንትኸውን እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግን ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ወፍርታት ብምጥንኻር በሪ ባሕሪ ተጠቒምካ ዓቕምታትካ ብምዝያድ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኮነ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሰማዕነትካ ምዝያድ ፈጺሙ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዕዮ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይጠቕሱ ኣብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ወጥርን ደም ምፍሳስን ዓሌታውነትን ክዓስል ብምግባር ብወገን ሰሜን ክመጽእ ዝኽእል ጥንኩር ሓይሊ ክፈራርስ ዝገበርዎ ሓይልታት ሸዋውያን ኮነ ኦሮሞማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝፍጠር ዘሎ ጥምረት ግን ድቃት ዝኸሎምን ርእስ ሕማም ዝኾኖምን ይመስል በተበለበት ግን ትማሊት ኤርትራን ፕሬስ ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ ጥምረት ኤርትራን ትግራይን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ክልቲኦም ወገናት ዝፈጥርዎ ጥምረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ድማ ዝያዳ ከም ዝኾነ ዝገልጹ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ሕዚ እውን መራሕቲ ትግራይ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዕዮም ብኣግኡ ወዲኦም ህዝቦም ኣብ መድሓን ክወፍሩ ከም ዝግባ ይግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብላልነት ኦሮሞማ ንምፍጠር መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ እንዳካየደ ይርከብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ንንበዓልቱ ኩናቆር ንንበዓልቱ ደም ክፋሰስ ቁጠባዊ ቅልውላው ክዓስል ኣብ ምግባር ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ከዓ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ጌርካ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ኢድኣታውነት ዘይብሉ ንምግባር ተሊሙ ይንቀሳቐሰሎ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግን በላሕቲ ውሳነታት ካብ መሪሕነትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ትጽቢት ከም ዝግበር ይጠቅስ እዚ ብሹም ዲዲአር ዝግበር ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ወፍርታት ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣዳኺምካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ፈጺምካ ኦሮሞማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብላላይ ናይ ምግባር ትልሚ ዝሓዘ እዩ ቅድሚ እዚ ምዃኑ ግን ሕዚ እውን ሰሜናውያን ብፍላይ ድማ ተጋሩን ኤርትራውያን ክነቕሑ ከም ዝግባ መልእኽቲ ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ